টি গার্ডেন নামতে 200 কোটি টাকা 1 টাকা 2 টাকার কারণে নিজকে চা জনগোষ্ঠী কই আছে কিন্তু আজি কোঠায় অসমত আমার সান্তাল বেলা কালে সান্তাল হড়ক যে কাজী টানা আলে তো চা জনগোষ্ঠী না হলালে আলে তো সান্তাল টানালে না কাজী কথা পে না কামি কথা তাই নালে জোরদার তালিয়া স্বাগত আপে এখানে আমারে ভগ উড়াগার মুন্ডা গিলা এখানে 4 টাকা 5 টাকা পয়সা লাগে নিজেকে চা জনগোষ্ঠী কার টাকা পয়সা পাইছো টি গার্ডেন নামতে আমার কেমন পয়সা দিয়ে সরকার জেনে তেনে 5000 তো 100 বার যাব লাগে গুয়াহাটি এই 100 বার গেলে 5000 কি হয় জিরো হয়ে যায় আর কয় আর হায়ার স্টাডি সরকার কেমন দিয়ে 50000 কি হবো পশু फालतू দুইটা জিনিস ওপেন কিনলে খতম আর বাবা হায়ার স্টাডিজ के लिए हम लोग 50000 दिया है आज के युग में 50000 कोनो ना लगे रे बाबा कोनो लगे और बोलवाए 50000 টাকা ले आईएएस पार করোনা না পারে আজ আমার মাটি না খেয়ে কোনো না খেয়ে মাটি সাথে পিছুয়াই দেন সাধারণ আমার মানুষ এমন প্রবলেম হয় সাধারণ এটা বিয়া করব লাগলে আমার মাটি বন্ধক হয় সরকার কি ভাবছে এটা হলো हमने चाठी बारी कार्यक्रम हमने माटी बंधक हो जाए হয় না বলা আমার কালচারে যে সিস্টেম করাতে আমার মাটি বন্ধক হয়ে যায় তার পেছনে সরকার কয় যে আদিবাসীর কারণে একটু করছো হেটেও করছো এক কর নাই ভাই খালি লুটপাট করে খাওয়াই করছ আপনারা এটা আমি ওপেনলি কম বিয়া পালেও কম ভাল পালেও কম কারণ বিজেপি আমি এটাই আশা আছে যে এবার বিজেপি কিবা একটা করব বলি ইও যদি নকরে উপায় নাই বিজেপি কো ফিক্সে গালি দি কাকা হয় না বলা হয় না নাই कांग्रेस के गाड़ियाई कर बिताई बीजेपी जो है करी बीजेपी हमार नाना नहीं लगे कांग्रेस तो नहीं रहे ये हो यदि हमार काम नहीं करी आन ठेकान लगे वो काका हुई नहीं बोला है ना है और जे हरमान डाइन साइन जानल जे जादू मंत्र मुर्ग जोर पांगाना खाली आले तो काजी आले ने का पंगावता ने टूटी के एकदम पानी पानी दा बाइते ठोकर दास काजीलेर का होबा कामी लगाओ हेजी कामी অকল মিনিস্টার আর ইয়া এসটি লাগায় কামি লাগায় আনা সেখান বান মারা হচ্ছে একদম জানা দিয়ে होगा खाली कहाले छोड़े प्रैक्टिकल में करा और बान मारे के तो कोनो सबूत नहीं कि केसो नहीं होने न होय ईसन बान में चला हुआ पेट में एकदम फोड़ो हो चले जाओ बोले है सावताल जिंदाबाद मुंडा जिंदाबाद उड़ान जिंदाबाद होने न होय लागले पूजा करे दुईटा मूर्ति लगे तो 3 तार दी चढ़ा देबो जा होना ना যদি আয় হলে দে লাগাও জিন্দাবাদ হয় না হয় আর না খেলে ফকরদাসে ছাগরি খাক খানা পূজা না করে হয় না तो सेला प्यारे भाई बहन सरकार के 100 रकम बैठाते हमने इस सरकार से 100 रकम बैठाते 100 रकम बुझाते हमाक एसटी लगे আমার মাটির পাট্টা লাগে আমি পুড়িবা খুঁজিছো আমাক স্কুল দিও সস্ত कितना प्रोजेक्ट लगा होते ठीक मंगार में और এখানে বেটা এবার हमने सरकार कम से कम 200 में 119 स्कूल दे है उकार में 97 टके फीता कटल गेला उकार लगे एक जोरदार तालिया और इटा आदिवासी जात के संग्राम आदिवासी जात के आशा के से जितना आदिवासी संगठन आंदोलन करना से कर रहे हमने आज 97 स्कूल पाली उमन के लगना जोरदार ताली मारा एकदम सरकार के कही मात्र 12 स्कूल दिले न होबो আমার কি গাঁও আদিবাসী নাই हमारे बीटीसी एरिया तो बेसी गांव आसो हमारा आदिवासी बिलागो खाली बागानत स्कूल बनाई दिले न हबो इते आदिवासी एरिया तो स्कूल দিব লাগে আমি পরিবার খুঁজিছো মানববা খুঁজিছো আপনার ইচ্ছা আছে আদিবাসী মানব বনাওয়া আপনার একটা জঙ্গলি অগ্রগতি বনাবা খুঁজি আছে এখানে আমি মানববা খুঁজিছো এখানে আমার কলেজ লাগে ইউনিভার্সিটি লাগে ওটাকে আমি অলরেডি বাতচিত করাতে হয় কি নাই হবে নাই ঠিক তেরেকে কম সে কম মিনি ইন্ডাস্ট্রি বনা কেনকা আমার মানুষ হতায় दिल्ली बेंगलोर कत काम करबो जाय ইয়াতে বনা না ভাই মিনি ইন্ডাস্ট্রি হুরু এমন ডাঙর পয়সা না লাগে তাকে আমার মানুষবিলা সবে তো বিএ পাস করে নাই সবে তো চাকরি না পাবো কম সে কম এই বিলাকত কাম কৰি পেলাই আমার মানুষ জীবন যাপন কৰিব আদিবাসী জাতি ইতিয়ালৈকে চাকৰি খুঁজা নাই আজি সরকারে যদি লিগ্যাল হিসাবত কায়ক আদিবাসী চাকরি দিছে হিসাব করব পারে ফর গ্রেড চাকরি না পায় আমার মানুষ এই ঘান্টি বজাও চাকরি দিও নি দিয়ে আমার কাঞ্জ সরকার एक गेट बंद करा चाकरी को ले दिए एक गेट बंद करबा काने कि बीए पास लागे निकरे लागे ना लगे ए डीसी कोड दे कालाम काटार काने कि बीए पास करबा लागे निकरे ढेला कॉलेज पास करले तो हो जाए इटुको नि दे तार पिছত कब आदिवासी बिला
পঢ়া নাই ভাই কালাম কাটে গেলে বিয়ে পাছ লাগি নিদিবি বাবা তোৰ নাটক সেইবিলাক সব এই 4th গ্ৰেডৰ চাকৰিবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰে ক্লাছ 9 8 পঢ়িলে দিব পাৰে সেইটা